So guys, karon day guys no kay mga unday ta guys no. Ako day ko akon bayanan guys. Mukha unday ta karon guys. Kaon ta guys. Kaon pa si Kaon ta guys para di ma brother. Charis. Ingon sila guys. Sagdi daw mo brother basta di ma mother. Samantaoy mo din ako mga classmate guys, nangaon pa sila no. Muna sila. Si Maika. Tara guys, mo inom daw mig tubig guys. Na muna akong classmate guys, si Maricho og si Florencio. Padong day may kantin guys, kay palit daw sila kuan. Palituno na mo na si Maricho guys, si Felix. Felix! Na mga hapak ni o apak kon. La, si pangapak. Lakaw na kami guys. Fast forward sa tangada guys. Nabot na din may sarom naman guys. Nangilabot si Juan oh. Hilab tunog cellphone si Juan. Mau din na sila guys. Jigi hilabtan akong cellphone. Hilabtan ni Juan akong cellphone. Tapos magkauman na to. Naginatawa day may anak. Nga time. Yung project si Maricho na po nang hilabot. Pagkauman na to guys, si Florencio lang daw nang hilabot oh. Gipuspusan bakong cellphone oh. Dok Florencio oh.